باش يقدم محاضرة باش يقدمها الأستاذ محمد محجوب، ومحاضرة أخرى باش يقدمها الأستاذ مغربي، ومن بعد اليوم الثاني باش تكون دي تابلو غوند عليها مواد الاستاذ ومعناها متعددة العناوين. يعني جبت لكم نسخة من البرنامج تنجموا تطلعوا عليه. ماذا بيا معناها يكون فما حضور لأساتذة الفلسفة في يوم الفلسفة. دونك هذايا بالنسبة للأعلام. طبعا الجمعية الفلسفية، الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية سوف تنشط مائدة من هذه الموائد المستديرة موضوعها حاسلوا كيفاش نوضعوا تكنولوجيات الاتصال والفضاء العمومي، عنوان كبير وهكا معناها لكن هذا يعني اوتور دو سا معناها الفضاء العمومي وتكنولوجيات الاتصال. نعم التوقيت باش يبداو من نهار السبت باش يبداو 15 اوكي 15 ولو دوما معناها النهار الصباح فما حصه صباحيه وحصه مسائيه ولا يعني من هذا حد واحد ينجم يفرغ روحه. طيب شكون سكسي يعني طيب دونك هذا بالنسبه للاعلام حول اليوم العالمي للفلسفه. باهي حطت اليوم ما نعرفش وهل وصلتكم أصداء حول الحلقة، خاطر المجموعة الأولى تابعت نفس هذه الحلقة لو 9 نوفمبر. طبعا توقيتها تنجم تقولوا فرض علينا فرضا، تنجم تقولوا علاش؟ على خاطر الأستاذ هي المبادرة جاءت من الأستاذ فتحي جوع. كما في بال البعض منكم أن الأستاذ فتحي جوع منذ السنة الفارطة بدأ في تدريس الفلسفة بأسلوب مختلف، وهو أسلوب يعتمد وسائل الاتصال الحديث. يعني أنه جهز في السنة الفارطة بعض الأساتذة يعني تابعوا هذه التجربة وحضروا حصصا مع الأستاذ فتحي جوع. يعني الأستاذ معناها جهز قاعة في معهده ويعني تخلى شبه كلي عن السبورة، واصبح يستعمل هذه معناها هذوما يعني دي بريزونطاسيون والدرس اصبح درسا مختلفا من منطلق ان الاستاذ لا يكتفي فقط بالحوار او لا يكتفي فقط بالكتاب على السبوره الى غير ذلك، وانما خلال الدرس يمكن ان يعرض اشرطه وثائقيه قصيره، يمكن ان يعرض يعني وثائق مرئيه وثائق سمعيه بصريه، وهو حسب تقييمه هو الخاص وحتى حسب معناها متابعه بعض الاساتذه وحسب حتى تقييمه الخاص. يعني تحول درس الفلسفه ووقع تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض الاستاذ الفلسفه خاصه مع الشعب العلميه. طبعا هذه السنه يعني منذ بدايه السنه فكر في شيء اخر، وهو انه بالنسبه لدرس النمذجه العلميه يعني استنجد باستاذ فيزياء. يعني طبعا نحن جميعا ندرس درس النمذجه العلميه، ورغم يعني عدد الحصص التكوينيه التي انجزناها حول النمذجه العلميه ما زال البعض في الاجتماع الاخباري هناك استاذ يعني وجه لي هذا النقد، يعني قال لي انه هناك بعض الجوانب سماها هو البيداغوجيه ما حضرش اليوم ما حضرش الاخر ما حضرش اليوم انا حل يعني يقول هناك بعض الصعوبات البيداغوجيه في تدريس هذا الدرس. طبعا عندما نقول صعوبة البيداغوجية يأتي دائما دور المثال. يعني نحن ندرس الفلسفة هي معناها تفكير مجرد تفكير نظري إلى غير ذلك. إذا لم نستنجد بالأمثلة فنحن نجد صعوبة في إيصال المعلومة للتلميذ. دونك نجم نقولوا عددنا الأساسي في التدريس هو المثال. طبعا في الدرس النمذجة نحن لن نستحضر مثالا من التجربة اليومية، نحن في حاجة إلى أمثلة علمية دقيقة يدرسها التلميذ يعني في مسار تكوين
تكوينه العادي. دونك في الكتاب المدرسي أيضا هناك عينات من من نماذج الذرة في من نماذج الذرة في الفيزياء. دونك سي فتحي يعني استدعى الأستاذة نجلة جريبي وطلب منها أن تفسر للتلاميذ نموذج رذرفورد ونموذج بور. و يعني وسيقع التركيز على ما الذي أو أول حاجة كيف وقع بناء هذا النموذج مع رذرفورد، الطريقة التي وقع بها بناء هذا النموذج، ثم ما هي حدود هذا النموذج، ولماذا وقع استبدال نموذج رذرفورد بنموذج بور. الحقيقة أنا حضرت استدعاني سي فتحي لحضور هذه الحصة، وطبعا يعني الحقيقة معناها شاهدت درسا نجم نقولوا في البيداغوجيا ما فماش درس بارفي. انا خرجت قلت اليوم شفت درس بارفي بالحق، درس يعني مش اقراء ولا حاجه، خاطر فما الدرس موجود في قرص ويمكن ان يكون اي واحد منكم ان يشاهد هذا الدرس. يعني الدرس متى توفرت فيه؟ يعني اولا توفرت فيه الوسائل السمعيه البصريه. علاش؟ يعني خاطر سي فتحي معناها اعد الدرس من جهه اهدافه الفلسفيه، اوكي، وسجل ذلك على في البريزونطاسيون باوربوينت. الاستاذه جهزت التجارب و لي سيمولاسيون نيميريك، التمثيلات الرقميه التي تجسد التجربه التي بها او التجارب التي بها وقع بناء النموذج. اوكي، وقع الدرس كيف تم بشكل تراوح فيه تفسير، هناك تراوح بين تفسير الاستاذه لهذه النماذج وطبعا تعليقات استاذ الفلسفه على ما يعني جلب انتباه التلاميذ للاشكاليات الفلسفيه او القراءه الفلسفيه لهذه الامثله. اوكي، ثم هناك دور التلاميذ، يعني التلميذ كان حاضرا واسئلته كانت يعني في محلها، بحيث استدعى ذلك إضافة إلى ما قدم تفسيرات قدمتها الأستاذة. دونك أنا اقترحت وقفي في تلك الحصة على الأستاذة أن تقدم هذا الدرس للمدرسين، وقبل ذلك يعني نشكرها على ذلك كل معناتها جينيروسيتي وكل يعني قبلت ذلك، وتم ذلك على مجموعتين لكي يحدث حوار بين الأستاذة وبينكم. طبعا الحصة أيضا كانت ناجحة في الحلقة الفارطة، يعني قدمت الأستاذة يعني ولكن بأسلوب مختلف، يعني بطريقة كان قارن ما بين الدرس بين التلاميذ مع التلاميذ والدرس مع المدرسين كان هناك بعض الاختلافات، ثم معناها جرى حوار معناها ثري جدا حول المشاكل الإبستيمولوجية للنمذجة، واستطاع المدرسون أن يتبادلوا معناها أفكار وأن يصححوا بعض الأخطاء، وكانت على ما أظن حسب تقديري، ما نعرفش حسب تقدير بعض المدرسين، يعني كانت مفيدة. ثم إضافة إلى ذلك هناك وقع توثيق رقمي للحصة مع التلاميذ، اوكي، وللحصة مع المدرسين، بالإضافة طبعا لي سيبور معناها السندات، بريزونطاسيون باوربوينت نتاع الأستاذ، وطبعا النماذج كما ستقدمها الأستاذ. يعني أعتقد أنه يمكن أن هذه الحصة أن تحقق لنا هذا هدف دقيق، وهو كيف نوظف أمثلة الفيزياء يعني توظيفا دقيقا بشكل أن لا نكون أشياء مجانبة للصحة، خاطر ليس من حقنا أن نخطئ، خاصة وأن التلميذ خاصة وأن التلميذ يدرس هذه النماذج في آخر سنة، هو سيدرس هذه النماذج. دونك ما يجيش أستاذ الفلسفة يتحدث عن هذه النماذج بشكل خاطئ. دونك أعتقد أننا نحن مطالبون جميعا بأن ننتبه جيدا، والأستاذة هي على ذمتكم. يعني بالنسبة في الحلقة الفارطة استوقفها حتى بعض المدرسين لتوضيح بعض النقاط
ووضحت معناها ما با دو كومبلكس لاتسو. نعرفوا احنا معناتها الدقائق العلميه معناها تفوتنا جميعا، وهذه الفرصه في الحقيقه لكي نتعرف بدقه، على الاقل عندما سادرس حدود النموذج لا اتحدث عن هذه الحدود بشكل عام، وانما ابرز او استطيع ان افسر ذلك بدقه للتلاميذ. واشكركم جميعا واعطي الكلمه للزميلين سي فتحي ومدام L'expérience de Rutherford, à l'époque de l'expérience de Rutherford, on connaissait déjà que notre atome comportait des charges positives et des charges négatives. L'expérience de Rutherford consistait à, c'est ce que nous avons là, cette année en fait, consistait en la chose suivante: Rutherford prend une plaque d'or qu'il va bombarder par des particules alpha. Les particules alpha, ce sont des particules qui portent une charge positive, qui sont chargées positivement. Et ce qu'il observe à ce moment-là, c'est que la plupart des particules alpha qui arrivent, peut-être que je précise au préalable sur ce schéma-là, ceci, c'est notre feuille d'or. Là, nous avons ce qui va nous donner les particules alpha, la source de particules alpha qui vont tomber sur notre plaque d'or. Et puis, on peut recevoir ce qui va au-delà, ce qui va passer au-delà de la plaque d'or sur ce, en fait, dans l'expérience de départ de Rutherford, c'était le mur de sa chambre. Mais de toute façon, nous avons un écran sur lequel on peut collecter les particules alpha au-delà de la feuille d'or. Et le plus important, c'est ce qui a été observé au cours de cette expérience. C'est que le premier, c'est que la plupart des particules alpha traversent la plaque d'or sans rien rencontrer. Il y a sans rencontrer, en fait, plus tard on va dire le vide, mais de toute façon, traverse la plaque d'or comme si la plaque d'or n'existait pas. Un nombre moins important, voyez sa trajectoire légèrement déviée, alors qu'il y a un nombre beaucoup plus petit qui va être qui va rebrousser chemin quand il arrive au niveau de la plaque d'or. Les conclusions qu'on peut tirer à partir de ces observations. La première conclusion essentielle, c'est que la matière est essentiellement constituée de vide. C'est ce qu'on caractérise en disant la matière est lacunaire, le caractère lacunaire de la matière. Au départ, quand je regarde intuitivement cette table-là, pour moi, elle est continue. Il n'y a pas de vide, a priori, c'est la matière. C'est comme ça qu'on l'imagine, qu'on la conçoit. L'expérience de Rutherford dit, la première des choses, c'est que la matière contient énormément de vide, et c'est pour cette raison-là que les particules alpha, quand elles arrivent au niveau de la plaque d'or, vont continuer leur chemin sans aucun problème. Il y en a qui vont dévier légèrement, et il y en a qui vont rebrousser chemin. Donc, la première conclusion, c'est que la matière est essentiellement formée de vide. La deuxième chose, c'est comment est constitué l'atome, c'est-à-dire, finalement, c'est ce qui va permettre à Rutherford de présenter son modèle. C'est que l'atome va être constitué par un noyau central qui est la cause de la déviation de la trajectoire des particules alpha. La cause aussi du fait que certaines particules alpha vont rebrousser chemin. Les particules alpha, je le redis, sont chargées positivement. Et je sais que deux charges positives, deux charges de même signe, se repoussent, alors que deux charges de signe contraire vont s'attirer. Donc si jamais mes particules alpha, certaines particules alpha, vont voir leur trajectoire déviée, c'est que sûrement elles sont passées à côté d'un centre de charge positif. Et de ce fait-là, Rutherford conclut que notre atome doit être constitué d'une partie centrale qui doit être chargée positivement, et puis de particules chargées négativement qui va graviter autour de ce noyau-là. Et c'est ce qui va expliquer le fait que pour certaines particules qui tombent pratiquement sur ce que nous appelons maintenant le noyau de l'atome, ces particules-là vont rebrousser chemin.
Alors ça, c'est donc le modèle de Rutherford. Il le présente, maintenant si je résume le tout, il le présente de la façon suivante. L'atome est constitué d'une partie centrale, c'est le noyau qui porte la charge positive de l'atome, et il est constitué de particules, ce sont les électrons, de particules chargées négativement qui vont graviter autour du noyau. Ce qui est demandé à un modèle en physique. Le modèle en physique, c'est qu'il doit s'intégrer à une théorie, qu'il doit être capable de nous permettre de faire des prévisions et de pouvoir expliquer les faits expérimentaux et observés. Et c'est là qu'il y a un problème avec le modèle de Rutherford. Exactement. Peut-être aussi qu'on peut revenir à l'autre. La simulation, simplement pour pouvoir voir d'une façon plus vivante tout ce que j'ai raconté, tout simplement. C'est une simulation de l'expérience de Rutherford. Il y a de ce côté-là, l'air. Voilà, c'est la source des particules alpha. Puis le jaune, c'est la plaque d'or, et puis le détecteur des particules alpha qui vont aller au-delà de la plaque d'or, du noyau. Voilà. Si on va... déjà maintenant, le modèle de Rutherford est acquis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une simulation qui fait vivre le modèle de Rutherford et qui nous montre comment les particules alpha, il y en a certaines, il y en a d'autres qui se rapprochent légèrement du noyau. À ce moment-là, l'interaction électrostatique, c'est-à-dire en fait le fait que les deux particules soient chargées positivement va faire que la trajectoire va dévier. Et puis, il y a, là voilà, pratiquement, elle va rebrousser chemin. C'est tout simplement pour retrouver ce qu'on disait tout à l'heure à propos de en fait, l'expérience qui lui a permis d'établir son modèle, de présenter son modèle. Si je reprends encore le modèle, je le redis encore une fois, c'est que c'est un noyau et ce sont des électrons qui vont graviter sur des orbites de la même façon que nous avons le système solaire. Et c'est pour cette raison-là qu'on parle du modèle de Rutherford, et d'ailleurs aussi le modèle de Bohr, comme étant le modèle planétaire, à l'exemple du modèle du système solaire. Du système solaire, de telle façon de voir comment... Voilà. Exactement. Le bleu, c'est notre noyau qui est chargé positivement. Les particules rouges, ce sont ces électrons qui vont tourner autour du noyau de l'atome. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai un modèle en physique, il faut qu'il soit capable de me prévoir, de me permettre de faire des prévisions en m'intégrant à une certaine théorie. De la même façon, il doit être capable de me permettre d'expliquer ce que je peux observer expérimentalement. Et c'est à ce moment-là que le modèle de Rutherford va rencontrer des problèmes. Le point principal, un côté de ce qu'on peut appliquer avec le modèle de Rutherford, c'est que j'ai une particule chargée qui est en mouvement accéléré. C'est une particule chargée et qui va décrire une trajectoire fermée. En physique, chaque fois que j'ai un corps qui effectue un mouvement sur une trajectoire fermée, c'est que nécessairement c'est un mouvement accéléré. Les lois de l'électromagnétisme nous permettent d'établir, à l'époque où Rutherford a présenté son modèle, de dire que si j'ai une particule qui est chargée et qui est en mouvement accéléré, nécessairement au cours de son mouvement, elle doit perdre de l'énergie. Elle rayonne, nous disons, elle rayonne de l'énergie et par conséquent, elle perd de l'énergie. Et chose importante comme conséquence, c'est que, perdant de l'énergie, le rayon de sa trajectoire doit diminuer progressivement. Si je transpose cette idée-là au modèle de Rutherford, qu'est-ce que je devrais avoir? Ce que je devrais avoir, c'est que l'électron qui gravite autour du noyau doit tourner sur des trajectoires de rayons de plus en plus petits jusqu'à tomber sur le noyau. Et de ce fait-là, le système atome ne peut pas vivre.
le système atome ne serait pas stable, la matière, par conséquent, ne serait pas stable. Or, cette idée-là est en contradiction avec ce que nous vivons. Exactement, ce sont les limites du modèle nucléaire. Ce n'est pas la seule limite, mais disons, c'est une des limites essentielles. Si je considère que c'est une trajectoire de rayon R bien déterminée, particules chargées en mouvement accéléré, le rayon de cette trajectoire doit diminuer progressivement. Mon atome, je dirais, si je pousse les choses à l'extrême, mon atome ne peut pas exister. Nous connaissons des atomes qui ne sont pas stables, mais ça c'est un autre problème. Mais il y a d'autres atomes, d'autres éléments chimiques qui sont stables, et c'est ce qui fait que nous existons, que la matière existe, que l'univers existe. Donc il y a un problème à expliquer la stabilité dans le modèle, dans le cadre du modèle de Rutherford. Il y a un problème, il y a une difficulté d'expliquer la stabilité de l'atome, et de là, finalement, la matière. حد نموذج رذرفورد هل يمكن الواحد منكم ان يعيده؟ مدام سعيد تفضل. بالنسبه للتجربه لاحظنا ان التصور ربما السائد ان الماده هي ماده كامله لا تحتوي على الفراغ، ولكن من خلال تجربه رذرفورد بين ان الاتوم يعني الذره في حد ذاتها تحمل نواة، هذه النواة إيجابية، ولأنها إيجابية فالإلكترون التي تدور حول النواة تحمل السلبية يعني سالب، وهذه الإلكترون تبقى دائما تدور حول النواة. هذا الدوران يعني في كل هو لأنه داخل موفمون فيرمي يعني تراجكتوار فيرمي، في كل مرة يفقد من الشارج من الإنرجي، وبالتالي هذه التراجكتوار وهذا المسار يصغر شيئا فشيئا حتى تسقط هذه الإلكترونات على النواة، مما يعني أن الذرة لا وجود لها، وهذا من حدود الذرة التي يمكن أن تبقى دائما موجودة. هو الغايه يعني تعليميه في الاخير، بيداغوجيه، هي مداخله الاستاذه سي فري فيزيائيه دقيقه، لكن ما يهمنا نحن كاساتذه فلسفه هو واضحه في اطار التصور الابستيمولوجي للقضيه. سيتادير ان رutherford هنا اولا قد وضع قطيعه بين ما كنا نعتقده في الماضي ان الطبيعه تخاف الفراغ، في حين اننا اليوم امام ماده لها ما يمكن ان نقول انها فراغ، طبعا انفيد تحت هذا اولا تحتوي على فراغ، ثم ثانيا مكون بالفراغ، وهو تحول كبير في مستوى الفكر البشري في تصوره للطبيعة، وهو ما يهمنا أصلا الفلسفة. ثم ثانيا أن هذه الإحداثية لرutherford أيضا أعطتنا تصورا جديدا لنموذج الذرة الذي يمكن أن يقسم إلى أجزاء أصغر منه، في حين أن في الماضي كنا نعتبر أن الذرة جزء لا يتجزأ، في حين أن اليوم أمام إحداثية جديدة داير تناول عليها رutherford جائزة النوبل. ثم ثالثا أن لهذا النموذج مبني على تجربة سابقة، وليس نموذج مبدع فكريا، هو التجربة ثم أتى بنموذج. هذا ثالثا. رابعا يظهر لي بيداغوجيا أننا في النماذج نعتمد على ما يسمى بالشكلنة، لا شيماتيزاسيون، صور بمعنى آخر، لنقرب الفكرة على اعتبار أن النموذج يستعمل للتبسيط، فعملية من عمليات التبسيط، وسيلة من وسائل التبسيط، هو أن أضبط النموذج بصور افيك دي شيما كما تشوف، ثم بتقدم التكنولوجيات اصبحنا نراه 3 دي. هو في الاصل مع رutherford تصور ثلاثي الابعاد هذاك هو تصور سابق لاحق ليه، هو تمثيل انا اردنا لنموذج رutherford اتى عندما تمكنا من الابعاد الثلاثيه الثلاث. ثم بالنسبه لي، بالنسبه للتلامذه على الاقل، لابد من أن نعتبر أن هذه محاولة ولها حدود، سيتادير هناك ما سيأتي بعده، و1911 كانت هذه، و1925 مع بول ثورلي سنأتي إليه بعد قليل، سيصحح بعض أو يعني يعمق بعض حدود رutherford.
في نفس الذره، ذره هيدروجين دائما نبقى مخلصين لنفس الذره. دونك في تصورنا نحن الفلسفي ان ليس هناك حقيقه ثابته الساعه كما سياتي فيما بعد. محاولات النماذج يمكن ان تاتي من تجارب كما يمكن ان تتصور ابداعيا. هذه النماذج التي ينشئها العلماء هي في الاخير يمكن ان تكون لها حدود ولا تفقد رغم حدودها قيمتها العلميه في اطارها التاريخي، وهذا ما يجعل من الفكر العلمي فكرا متحولا على الدوام كما سنرى بعد قليل، لأن سنواصل مع بور ثم شرودنجر مرورا بتاتر بهايزنبرغ. يعني هناك تواصل كامل في الفكر، مش في قطع، مش بمعنى القطيعه بالمعنى الابستيمولوجي الكلاسيكي، وانما كانها اعاده صياغه، كانها ايرفوند لنفس العمليه. وهذا دليل على ان الفكر البشري فكر مش ستاتيكي في الاخير، وانما هو دينامي في فهمه لقضيه الماده. هو هذا اللي يهمنا اكثر. دقه مدام نجدة اكيد اساسيه، اما ما يمكن ان نبني عليه من خلال هذه الدقه فيما يهمنا نحن في يعني النظره الابستيمولوجيه النسائيه. وعندي بعض النقاط حول التجربه هذه. بالنسبه لريترفورد تعرفوا اللي هو ينتمي للفيزياء الكلاسيكيه. الفيزياء الكلاسيكيه هذه اللي تؤمن انه مثلا الذره هي الجزء الذي لا يتجزا من الماده، وانها تتكون من نواه والكترونات تدور حول النواه على مدارات دائريه. هذه الالكترونات تدور مرسله اشعتها باستمرار. ربما قاعد نعاود على الكلام. اذا كان مش ترسل اشعتها باستمرار سياتي عليها حين من الزمن تصبح فيه مندثره وينتهي الوجود. الحاجه الاخرى، الفكره الاخرى هي فكره الحتميه، انه tant que ثم دي trajectoires bien déterminées on peut, c'est-à-dire on peut déterminer la vitesse et la position de chaque électron ou de chaque corps grosso modo. Donc نحن في منظومه فيزيائيه كلاسيكيه تؤمن بالحتميه، حتميه كونيه كما قال الاستاذ كما يقول ريترفورد. الحتميه هذه تشمل الظواهر الميكروفيزيائيه كما تشمل الظواهر الماكروفيزيائيه، خاطر الذره هذه هي نموذج او تصميم مصغر للنظام المجموعه الشمسيه، مثلما ان الشمس تحتل مركز المجموعه الشمسيه وتجذب اليها بقيه الكواكب وتجعلها تدور حولها على مدار دائريه، فان النواه تحتل مركز الذره وتجذب اليها الالكترونات وتجعلها تدور حولها على مدارات دائريه. الاستتباعات الفلسفيه اللي يهمنا ربما اكثر هو انه خاصه كي باش نشوفوا لي ليميت تاع نظريه ريترفورد، مفهوم الواقع مثلا. قالوا نموذج، نعم نموذج ريترفورد هو تاثير التحولات اللي تجي من بعد مع نيلز بور وهايزنبرغ ولوي دو بروي وغيره وماكس بلانك الى اخره على مفهوم الواقع. الواقع في الفيزياء الكلاسيكيه كانوا يتصوروه واقع موضوعي مستقل على الذات، وواقع خلينا نقولوا المكان بصوره عامه. حتى في الفيزياء نتاع نيوتن المكان والزمان هما اطارين موضوعيين تحدث داخلهما الاشياء، وكما يقول كانت النجم نتصوروا الزمان والمكان دون وجود اشياء، ما نجموش نتصوروا وجود اشياء دون الزمان والمكان. اذا الواقع هل هو الواقع الموضوعي بالفعل كما تقول الفيزيك كلاسيك، ام هو واقع ذاتي افتراضي؟ كي نقولوا ذاتي ماشي يجرنا هذا الى طرح مشكله الموضوعيه في العلم. ما معنى الموضوعيه؟ هل تتمثل الموضوعيه في مطابقه ما يقوله الفيزيائي مطابقته للتجربه وللواقع الحسي المادي المباشر، ام في مطابقته للواقع المخبري الاصطناعي الذي يبنى بناء اصطناعيا، ام هو واقع من درجه ثالثه هو واقع افتراضي احتمالي كما مش يحكي عليه بعد لوي دو بروي وهايزنبرغ وماكس بلانك الى اخره. دونك اشكاليه مفهوم الواقع كيفاش باش يشهد مستويات دلاليه مختلفه، مفهوم الحتميه اللي باش تشهد معناها مراجعه كبيره. فما شكون يقول تكاد تندثر الحتميه مع فيزياء هايزنبرغ استبدال الحتميه بالاحتمال الى اخره. النقطه الثالثه قبل ما ننساها نحكي على مفهوم اخر اللي باش تقع مراجعته، مفهوم الاتصال. الكهربائية الكلاسيكية مع ماكسويل تقول لي الضوء ينتشر في شكل موجات متصلة، وكل موجة تنشر حولها حقلا كهربائيا وحقلا مغناطيسيا. هذا ستقع مراجعته فيما بعد مع انطلاقا من تجربة براون على السوائل وغيره، يقع النظر إلى الموجة الضوئية على أنها لا تنتشر في شكل موجات متصلة، بل تنتشر في شكل موجات منفصلة تتكون من حبيبات جزيئات جسيمية صغيرة دقيقة، كل جسيم منها أو جزيء يسمى كوانتوم. هذه فيزياء الكوانتوم.
دونك هذه كوانتم وفوتون مش كيف عملت في جملتين في باراجراف في 4 أسطر عملت أفكار كثيرة وكثيرة جدا لكل فكرة تمييز لها قاعدة وهذيك الفلسفه أي نعم هو جزء محدود علمي وفيزيائي معناها en fait pour chaque idée que vous avez présentée on pourrait commenter longuement على خاطر حتى كان نوفا في الاخر حكايه زاد الكونتا وهذه طرفت هذا اللي تقوله هو لكن التراوح بين الحديث الفلسفي والحديث العلمي الفيزيائي فما تراوح كبير ياسر بيناتهم. ولخص معناها اللي يهمنا هو انه تطورت النظريات العلميه ماناش باش ننظروا لها من داخل الفكر العلمي فقط بل ستطرح اشكاليات فلسفيه تمثل في مراجعه مفهوم الواقع في مراجعه مفهوم العلم الموضوعيه في مراجعه مفهوم الحقيقه العلميه ونشوفوا De toute façon, الاشكاليات الفلسفيه انا راني نتعاونوا exactement. Il faudrait peut-être qu'après quand les détails scientifiquement parlant là où je peux intervenir peut-être les reprendre après mais de toute façon نحب نقول حاجه par rapport pour revenir à ces modèles là simplement la première des choses الفكرة الأولانية اللي قلتهم c'est que l'atome لا يتجزأ à l'époque في التصور الكلاسيكي à l'époque de Rutherford. Simplement, moi je dis une chose. Rutherford, il s'est inscrit dans une continuité par rapport à ce qu'il a précédé, telle que, idée importante, je ne sais pas comment vous pouvez l'utiliser, est-ce important pour vous ou pas, mais de toute façon, c'est qu'il était mujazza. À l'époque de Rutherford, il était jazza. C'est-à-dire que on considérait que l'atome était constitué de ce qui était chargé positivement et négativement de telle façon que l'ensemble est électriquement neutre, mais qu'on était capable déjà à cette époque-là de concevoir qu'on pouvait le séparer. C'est-à-dire à cette époque, à l'époque de Rutherford. C'est juste un petit détail historique. Je ne m'approuche à nous. Rutherford avait juste appris l'idée que l'atome était insécable. Non, on arrivait à le séparer, les phénomènes d'électrisation existaient, le courant électrique était connu à ce moment-là et on arrivait plus ou moins à lui présenter une explication, etc. Et on savait que c'était des particules composant l'atome qui, en se déplaçant, criaient ce courant électrique. Donc, on était déjà dans le cadre de... On pouvait séparer l'atome, les constituants de l'atome. Je le redis encore, Rutherford, enfin, de toute façon, Rutherford n'avait aucune idée de vouloir changer complètement la conception de l'atome. Et comme je le disais tout à l'heure, il s'inscrivait dans une continuité. Il ne cherchait pas à dire ce qui m'a précédé, présenter des difficultés autres. Pas du tout. Il continuait la recherche de la connaissance de l'atome, mais l'expérience l'a forcé à dire non, l'atome n'est pas compact, c'est-à-dire quelque chose de rempli de matière, et les électrons étaient à l'intérieur de cette sphère, c'est comme ça qu'on l'imaginait à ce moment-là, une sphère de matière, marchoura, les électrons. Et ces électrons, nous sommes d'accord sur ça? Exact, très bien. On l'avait. Le voilà l'autre. C'est simplement pour dire qu'à cette époque-là, exactement, et que je trouve ça important par rapport même à la physique elle-même, Rutherford continuait avec les mêmes idées. Simplement, c'est l'expérience qui l'a forcé à modifier la conception du modèle de l'atome, de présenter quelque chose qui était complètement différent. Rutherford ne cherchait pas à renier ce qui était avant, de corriger ce qui est pas du tout, de continuer avec. C'est plutôt Bohr qui va essayer d'ajouter des choses qui sont complètement différentes de ce qui était acquis précédemment. Donc ça, c'est le premier modèle, pas le premier, disons celui qui était avant, c'est-à-dire le modèle de Thomson, de Dalton de Thomson qu'on avait après. Celui-là, exact. Celui-là, c'est en fait celui qui correspond à l'atome de Rutherford. Ce qui est intéressant aussi, si on passe directement au niveau de la schématisation pour l'atome de Bohr, je dirais que si je regarde les deux, il n'y a pas une grande différence dans la schématisation globale.
يعني قبل المرور إلى نموذج بور، أعتقد أنه يجب تفسير ما هي ماذا كان نموذج تومسون قادرا على تفسيره. يعني أنه خاطر فما مشكلة الخطأ، يعني هل أن ناقشناها المرة الفارطة برشا، يعني هل يمكن أن نحكم على نموذج تومسون بأنه نموذج خاطئ؟ طبعا هنا يعني استبعاد الخطأ لا يكون ممكنا إلا بتوضيح ما يمكن أن يفسره هذا النموذج، يعني فقط لأنه مع التلاميذ يجب أن نقدم على الأقل مثال ما هي إمكانيات هذا النموذج، ما هي قدرات هذا النموذج. Peut-être qu'on a besoin de se baser sur le Thomson. C'est un modèle valable. Okay. C'est un modèle valable. C'est un modèle qui a été dépassé. هذه حتى الترمينولوجيا تقول لي موديل فالابل نقول لك لا قطيعة اكسيولوجية بين تومسون ورutherford إذا فما نفي. C'est un changement complet. Et là, c'est une rupture d'ailleurs. Même si lui, il s'est inscrit dans une certaine continuité, le modèle qu'il a tiré à partir de son expérience, c'est un modèle qui est complètement différent de ce qui a précédé. Et maintenant, ce que vous disiez à propos du modèle de Thomson est valable pour le modèle de Rutherford. Le modèle de Rutherford est très fort, je le dis clairement, est très fort pour expliquer beaucoup de phénomènes, pour expliquer les propriétés chimiques, on parle d'atomes, etc., les propriétés chimiques, c'est-à-dire les propriétés chimiques des différentes substances, c'est-à-dire en fait les réactions chimiques. En sachant que je parle de chimie au nez, tout à l'heure quand on présentait le modèle de Rutherford, on était en train de parler physique. Dans le cadre des théories physiques, c'est-à-dire que quand on disait que cet électron tourne autour du noyau et que ce système qu'est l'atome devrait avoir de l'énergie qu'il doit rayonner, son énergie doit diminuer, on était en train de parler dans le cadre de la physique. Même si la physique et la chimie, c'est une seule famille qui essaie de décrire la nature qui nous entoure. C'est ça finalement ce qui nous intéresse. Donc le premier point peut-être que je mettrai en exergue, c'est de dire que même s'il a présenté Rutherford un modèle qui présentait une coupure par rapport à ce qui a précédé, lui, il s'inscrivait dans une continuité, mais c'est l'expérience qui l'a forcé à présenter son modèle de cette façon-là. Il a été guidé par l'expérience. Maintenant, si j'arrive aux limites de ce modèle-là, et je le redis encore, c'est que mon modèle devrait être capable de me permettre de faire des prévisions, d'interpréter, d'expliquer des faits observés. Le problème qui se présente avec Rutherford, c'est que, arrivé à ce niveau-là, il va buter contre la stabilité même de l'atome. Dans le cadre du modèle de Rutherford, je ne peux pas expliquer pourquoi l'atome est stable. Et c'est à ce moment-là que va arriver le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il va dire? Tout simplement, on va la changer. Il va présenter ses postulats. Ces postulats, en fait, qu'il va pouvoir mettre là, à partir de l'étude du modèle de Rutherford, et à partir de ce qui était déjà connu et établi expérimentalement et empiriquement dans différents modèles. Qu'est-ce qu'il va dire Bohr? Ce qu'il va présenter, le premier postulat de Bohr, c'est que mon électron, quand il est en train de graviter autour du noyau, il va graviter sur des orbites particulières qu'on appelle orbites stationnaires, de telle façon que, s'il se trouve sur ces orbites-là, mon électron, mon atome ne rayonne pas de l'énergie. Et par conséquent, mon électron ne perd pas de l'énergie, il ne verra pas, à ce moment-là on dira, sa trajectoire, le rayon de sa trajectoire diminuer, et il ne tombera pas sur le noyau. Donc, avec ce postulat, la difficulté que rencontrait le modèle de Rutherford est éliminée. Et, d'autre part, il dit que quand il se trouve, comme mon électron se trouve sur ces trajectoires stationnaires, il va posséder de l'énergie. L'énergie de mon atome d'hydrogène
ne peut prendre que des valeurs particulières permises. Dans le cadre du modèle de Rutherford, comme il pouvait avoir n'importe quel rayon de trajectoire, la valeur de l'énergie de mon système peut varier de façon continue. Et ça, c'était un problème, c'est toujours lié à la stabilité de mon atome. Eh bien, Bohr, il dit, la valeur de l'énergie de mon atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. À ce moment-là, actuellement, nous disons que l'énergie de l'atome est quantifiée. Les valeurs que peut avoir l'énergie de l'atome constituent une série, une suite discrète. Il ne peut avoir que des valeurs bien déterminées. Et mon atome d'hydrogène ne peut rayonner, perdre ou absorber de l'énergie que s'il passe d'un certain niveau permis à un autre niveau permis. S'il passe d'un certain niveau permis d'énergie donnée à un niveau d'énergie plus basse, à ce moment-là, il va rayonner de l'énergie. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il veut passer d'un niveau d'énergie plus basse à un niveau d'énergie plus haut, à ce moment-là, il faudrait qu'on lui fournisse de l'énergie, il faudrait qu'il absorbe de l'énergie. L'idée essentielle dans le cadre du modèle de Rutherford, c'est que l'énergie de notre système est quantifiée. Et à ce moment-là, il va traduire cette idée essentielle de la quantification d'énergie, il va la formuler. Schématisation, c'est juste ça, mais c'est la formulation mathématique. C'est-à-dire que l'idée essentielle. نموذج ديما عندي مشكل في كلمه ثورانه خاطر انا ثورانه نخممها شيماتيزاسيون وهي لا فورمولاسيون تصوير فورمولاسيون لا ماتيماتيزاسيون il va formuler mathématiquement voilà mathématique اللي هي هذه استعمل كل راضي Voilà, c'est-à-dire que l'idée essentielle, il va la traduire d'une expression mathématique. L'idée essentielle, je le redis, c'est que l'énergie est quantifiée, mais aucune des valeurs bien déterminées. Cette idée-là va être traduite mathématiquement par une certaine expression, de telle façon qu'il part, comme pour tout système, l'énergie de mon atome, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique ou l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, je sais mieux. انتم تقولوا في المرادفات السيونتيفيك كمان يشغل الانرجي بوتنسيال نقولوها الطاقه الكامنه ما عادش طاقه الكمون انتم تقولوا او الطاقه الكامنه خاطر فما des dictionnaires de alors qu'est-ce que je disais? Je disais que mon système qui est l'atome possède ce qu'on appelle de l'énergie mécanique qui se présente sous deux formes, énergie cinétique et énergie potentielle. Cette énergie cinétique, cette somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle va avoir des expressions mathématiques bien déterminées pour ce système qui est quand même un système particulier parce qu'il est constitué de particules chargées, noyaux et électrons. Et en tenant compte des postulats qu'il présente, il va établir que l'expression de l'énergie totale mécanique de mon atome va s'exprimer par l'expression En égale E1 sur N carré. E1 est une constante qui va caractériser mon atome d'hydrogène. Le plus important, c'est le N carré. C'est le N. وهذا يدخل في اطار ما يسمى بالبعد التركيبي النموذجي. حتى حاجنا به مع التلامذه. هاو كيف يركب العالم نموذجا تركيبا بالاعتماد على الطريف على استعمال يعني الرياضه. هذا تو اللي قاعد فيما دام هو البعد التركيبي للنموذج. بعد التركيب للنموذج et de telle façon en fait il y a une certaine idée qui est formulée mathématiquement, exactement. De telle façon que l'idée essentielle est voilà, exact. L'aura, exact,
et c'est assez étonnant en physique, toutes les lois très fortes sont très simples et elles sont très efficaces. Mais ce sont des expressions qui sont très simples. L'idée, c'était la quantification d'énergie. La quantification d'énergie qui va se traduire mathématiquement par la quantification du petit n. Ce petit n, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal. On l'appelle principal parce qu'il y en a d'autres. Le nombre quantique principal et la caractéristique, le caractère quantifié plutôt, la quantification de l'énergie va apparaître dans le fait que ce n ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. C'est un entier. Il peut être égal à 1, 2, 3, 4, etc. Il ne peut pas être égal à 1,3, 2,7. Et de ce fait-là, l'énergie de mon système ne peut pas prendre des valeurs de façon continue, mais que de discontinue, exactement, que de posséder des énergies bien déterminées. مدام يقول لي احنا نميزوا بين ثورنا والطريق sont des synonymes ça مدام خير كلمة حاجه مختلفه عن الطريق طريقه كونتيفيكاسيون وثورنا فورماليزاسيون معناها الاخضاع لقواعد المنطق بلوتو قواعد ما هذه يؤدي الى ذلك هذه يؤدي الى ذلك في الاخير الطريق يؤدي بالضروره الى الثوره الثوره الطريق يحتاج شويه قانون لكن لا تخلو الثوره من الراديو من الطريق سنثورن بماذا؟ بعبارات وبرموز وعلاقات ذات بعد منطقي شايف هو on va voir ça mathématisation بالعكس mathématisation ليش السوق واحد في الثورة الناس beaucoup plus large. الثورة peut-être faire sous place la formulation mathématique. J'aurais imaginé ceci. اي هما قراب لبعضهم برشا ما يجوا ديستانغي مش قراب في تفاعل مع بعض مش سينونيمي معناها لا مش بطريقه قاموسيه اما التمييز بين الرياضيات الكلاسيكيه والرياضيات المعاصره بين الاكسنه وحصر الطريق في التكميم فقط سيتي باسي التكميم يمكن كل الرياضيات هي منطقه الرياضيات وطريقه المنطق ما عادش سيتي باسي التمييز هذا انت من كل الرياضيات ولا كل الثوره سي لا ميم شوز سيتي باسي تكميم شنو؟ كونتيفيكاسيون لا كونتيفيكاسيون اش معناها؟ تكميم كميه معناها نعطيها نعطيها valeur numérique. Simplement, là, j'ai posé cette question-là, c'est pour dire la chose suivante. كلمة quantification في الفيزيك ما تعنيش هذا. La quantification que j'utilisais tout à l'heure, que je citais comme étant la quantification de l'énergie, ne veut pas dire à l'année j'attribue une valeur numérique à l'énergie, et الفكرة نتاعها أن ces valeurs de l'énergie كان نحطهم في قدامي كلهم راهم ما عندهم الحق كان في des valeurs déterminées. Donc هذاك شنو هو الكونتيفيكاسيون دو لينيرجي ماهيش هالمعنى اني نعطي قيمه ما نعرفش كيفاش تعرفوها مش تكميم ما نعرفش كيفاش mais il faut faire attention à cette terminologie tout simplement. Mais ça reste la quantification. Même lorsqu'on donne un quantité bien déterminée, ça reste toujours de la quantification. Ça reste toujours de la quantification dans le sens de la infime valeur. L'idée essentielle, le concept de la quantification, c'est que des valeurs bien déterminées. C'est la quantification في قلبها معنى discontinuité. معناها مش خاطر اللي تقولها انتوما تكمين. Dans ma tête, je pourrais la traduire par quelque chose de mesurable. Voilà. Or, ce n'est pas l'idée de la quantification. La quantification de quelque chose en physique, c'est que c'est des valeurs discontinues. C'est la discontinuité. L'essentiel est la discontinuité. Et d'ailleurs, même dans le modèle
de bord, peut-être que cela vous intéresse, c'est là où est la rupture avec tout ce qui a précédé. Tout ce qui a précédé... يقول il ne faut pas comprendre la quantification التكميم على أنه قيس وإنما هو تعامل مع الفوضى الخروج من فوضى غير منظمة إلى فوضى منظمة donc c'est à peu près ça De toute façon, je voudrais dire un petit quelque chose. C'est une coupure par rapport à ce qui a précédé, c'est une coupure par rapport à ce qui a précédé dans le cadre des modèles de la TOT. Et dans le système de la TOT. C'est-à-dire que l'idée de la quantification, c'est-à-dire en fait, elle a été établie par exemple, entre autres, empiriquement. L'idée de la quantification, il l'a utilisée. Si vous voulez situer la création, l'apparition d'un modèle dans le cadre historique en physique, je ne sais pas ailleurs ce qu'il en est. Peut-être que je terminerai sans passer à autre chose, peut-être qu'on discutera à propos de ces deux modèles-là, sans aller peut-être encore aux modèles qui ont suivi. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on considère le modèle de Bohr avec cette idée essentielle de quantification de l'énergie, à ce moment-là, il y a beaucoup de faits expérimentaux qui étaient en contradiction avec le modèle de Rutherford, qui n'étaient pas expliqués dans le cadre du modèle de Rutherford, qui, à ce moment-là, trouvaient leur explication et leur interprétation. L'intérêt du modèle de Bohr, c'est qu'il était arrivé à expliquer plusieurs faits expérimentaux observés qui ont aussi été décrits par des lois qui ont été établies empiriquement. Le phénomène n'était pas connu, d'où ça venait, on ne le savait pas, mais de toutes les façons, on était à dire, il y a tel phénomène qui doit obéir à telle loi qui a été établie expérimentalement. Et le modèle de Rutherford, un peu plus tard quand on l'a établi, arrivait à expliquer ces résultats établis empiriquement, ces lois qui ont été établies empiriquement. Vous voulez dire le modèle de Schrödinger? En fait, je parle de la spectroscopie. C'est-à-dire que si on prend un corps, il est capable d'émettre de la lumière. Il est capable d'émettre de la lumière ou d'absorber de la lumière. Mais, la quantification, expérimentalement, le modèle de Bohr. Expérimentalement, on a déjà observé que, par exemple, l'atome d'hydrogène pouvait absorber ou émettre de l'énergie, de la lumière, je dirais, mais pas de façon continue. Et émettait des lumières qui m'encoulent le rouge, le jaune, le vert. Ce n'est pas exactement ça, mais par exemple. On arrivait à trouver la loi qui pouvait décrire ce phénomène-là, mais on n'arrivait pas à expliquer pourquoi l'atome d'hydrogène absorbe ou émet de l'énergie de façon discontinue. À ce moment-là, quand on a eu le modèle de Rutherford, on est arrivé à expliquer ces faits observés. La femme a des résultats établis empiriquement avant le modèle de Rutherford, empiriquement, donc expérimentalement, on a les résultats avant. Mais on n'arrivait pas à les expliquer de façon continue, mais de façon discontinue, mais les résultats étaient là. Après avoir établi ces lois, est venu le modèle de Rutherford. Quand on prend notre modèle de Rutherford, on utilise les conséquences qu'on peut tirer à partir de Rutherford, ces faits expérimentaux qui étaient établis, mais non expliqués, arrivaient à trouver leur explication. D'accord? Les trajectoires sont exactement. Ce matin, جبعت Bohr parce que parce que le modèle de Bohr, lui aussi, va rencontrer des problèmes. Lui aussi, on va se rendre compte qu'il n'était pas capable d'expliquer d'autres faits expérimentaux qui étaient déjà connus. À ce moment-là, en fait, bon, sans rentrer dans le détail, quand les femmes à l'émission d'une raie, on s'est rendu compte que dans certaines conditions, cette raie pouvait se multiplier ou tartiner plusieurs raies.
confondus. C'est la dégénérescence, avec un champ magnétique ou un champ électrique. Le modèle de Rutherford ne pouvait pas l'expliquer. J'ai Sommerfeld. Au lieu que les trajectoires soient circulaires, aérodromes elliptiques. Toujours en s'inspirant d'ailleurs du modèle planétaire du système solaire. On pensait au départ que c'était circulaire, mais puis après, pour les planètes, on s'est rendu compte que c'était elliptique, de telle façon que le Soleil est dans un foyer. Ça l'a chouette, mais c'est le même modèle. Je dirais que les concepts essentiels, c'est les mêmes modèles. C'est des petits changements. Ce n'est pas un changement aussi important que entre le modèle de Rutherford et le modèle de changement important مع هايزنبرغ يولي لينياج يعني شو يعني ما هي التعديلات التي قدمها نموذج بور لنموذج رutherford؟ من يجيبنا عن هذا السؤال؟ بعد شرح الأستاذ. واضح أن هناك تعديل تم في نموذج بور للنقائص الموجودة في نموذج رutherford. ما هي هذه التعديلات؟ هذا باش نقدموها للثانية. ما هي التعديلات التي قدمت؟ تعديلات رutherford بور. تفضل سي حاج. فقط وفق ذكر الأستاذ يعني أن الكهرباء لا يبث طاقة عند وجوده داخل مدارات مستقرة. يعني هذا الإضافة. ثاني شيء الذرة لا تبث طاقة إلا عند حدوث قفزات. الأشياء التي كانت عكس ذلك عند رutherford. وهذا يؤدي إلى تعديلات في النسق. يعني الحفاظ على الطاقة في النموذج الثاني son évanouissement dans le premier système. السؤال la petite question pour madame. قبل ما تعدل الكيستيون فكرة القفزة في العلوم يعني هذه تدخل في الابستمولوجي. شكون يزيد يفسر لنا التعديلات التي أجراها نموذج بور لنموذج رutherford؟ الصياغة الرياضية. معناها ما تفهمش مدام جوست على فكرة الفيرتوال. شكون اللي يقدم لنا جوابك؟ عبير سهلة حتى لازم تكون واضحة مش نجم واضحة. التعديلات وقعت concernant la stabilité de l'atome. C'est ce que j'ai compris. Il va résoudre ce problème. Voilà, il a résolu ce problème-là. Donc la stabilité. قلنا في النموذج السابق إنه النموذج الذرة تكاد ولا توجد. Voilà, c'est ça le problème concernant الحركة الدائرية نتاعها المتسارعة et ainsi de suite. نموذج بور il a trouvé معناتها حل. Voilà. ما هو ما كنتش واضحة نموذج رutherford يقول اللي نعاودوا نفس الكلام انه الالكترون يدور حول النواة مرسلا اشعته باستمرار. واذا كان سيكون مرسلا اشعته باستمرار يعني بو معناها مش يفقد طاقته تدريجيا. ستندثر الماده وينتهي الكون. بور يقول راهو ارسال الاشعه الالكترون لا يرسل اشعه او يمتصها الا عندما يقفز من مدار الى اخر. قبل ما توصل للمدار شو تفتحوا الساعه اللي فسرت الاستاذ الكونتيفيكاسيون يعني اولا مش نقول هي مدارات ستاسيونير. يعني قبل المدارات معناها انا سبوزون انا الالكترون وندور اشاك فوا انا نخسر الانرجي نقرب دونك باش نوليو حاجه واحده دونك نندثر. اوكي النموذج نتاع بور
يعني يفترض ان هناك مدارات قاره. دونك فما يفترض انه لا يفقد يعني الالكترون لا يفقد طاقه في هذه طاقته لا تتغير يعني انه لا تتغير الا متى انتقل اللي قالوا هذاك القفازات انتقل من مدار الى مدار، والانتقال ينجم يكون مدار اعلى من المدار اذا كان مشى المدار اوطى معناه يقرب من النواه هو سيفقد يعطي. اذا كان هو باش يمشي المدار اعلى هو سوف يبقى ابسوربي دو لينيرجي. ثم النقطه الثانيه الانفصال والاتصال في الطاقه. هذا تفسيري انا يعني فاهمي الانفصال والاتصال الاستاذه يعني واضح انه هناك بعض التحقيقات التي نحتاجها اكثر حتى يفوق لماذا اركز في هذا التركيز؟ يعني نحن ستتقمصون دور مدام مع تلاميذكم لتشرحوا هذه الجزئيات مع التلاميذ. دونك ما فما حتى مشكل اون يسايد تفضل سيدي. الفرق بين نموذج سبور ونموذج تفور هو اساسا النيفو دينيرجي معناها البور انه مش ممكن الالكترون يكون بين كما قلت الكوانتيفيكاسيون معناها ثم 1 2 3 امبوسيبل يكون بيناتهم الاثنين. مثلا اذا كان ناخذوا انبي مثلا في درول ونرميه مستحيل يكون بيناتهم تكون في الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. معناها ديجا هذه الاضافه معناها في مستوى تصور نموذج بور انه مش ممكن يفقد الانرجي لانه مش ما يجيش يكون بينات النيفو الاولاني والثاني الدرجه يكون في الاول او في الثاني او في الثالث. فوالا هذه الكوانتيفيكاسيون بالاساس معناها خلطي في الكوانتيفيكاسيون معناها ما تخصوش بها التكميم بقدر بها للنيفو دينيرجي على حسب الاكسيتاسيون تاع الالكترون. اذا كان عندك اكسيتي معناها ينجم يكون في الاول او في الثاني او في الثالث. ماهوش ممكن يكون في الوسط. ما ينجمش يكون بين بيسا بعد كي نرميه في الدروج مستحيل تكون بين درجتين معناتها تكون في درجه من باش نرجع ما قلناش اما تو سامبلومون هذه وقت اللي نعمل انا حتى في الكور دو فيزيك وقت اللي تعمل باراليليزم c'est une façon de présenter un certain modèle اللي عنده limite. Ce qui est particulier في l'atome c'est que انت كيقول لك البي اما تجي في الدرجه هذه ولا في الدرجه هذه. mais ce qui est particulier في البي لو كان تصورها لو كان تحطها en ralenti باش ترى البي باش تمشي من هنا ستعبر من إلى de telle façon que ce soit 2 états stationnaires هنايا. Ce qui est étonnant في l'atome c'est que يتعدى من niveau للنيفو instantanément من غير ما يتعدى par les niveaux intermédiaires. هذاك pour dire que quelle que soit la modélisation ou le parallélisme ou autre qu'on peut faire, il y a toujours des limites et il faut connaître les limites de ce qu'on présente. Parce que si on présente l'exemple de Drouge, ça permet, peut-être c'est une façon de modéliser, de présenter schématiquement l'idée de la quantification pour pouvoir la comprendre, la simplifier et la comprendre. L'idée de Drouge, le modèle de Rutherford a ses limites dont il faut être conscient. D'accord? Mais بالنسبه لهايزنبرغ c'est une proposition. Si on reste dans le cadre du modèle de Rutherford et de Bohr, quand on aura pratiquement peut-être fini, à ce moment-là, on passera les débats. Je voudrais reprendre Bohr ou Rutherford. L'atome de Rutherford, exactement. Le résultat auquel il était arrivé, c'est un noyau qui est chargé positivement, et puis moi je vais mettre un point que je vais noter E-, qui est mon électron qui est en train de tourner autour du noyau. C'est le résultat auquel il est arrivé à partir de son expérience. C'est-à-dire qu'en fait, cet électron-là est en train de tourner, on va dire comme ça, autour de ce noyau-là. Et les Hashnabi, c'est qu'il y a quelque part ce qu'on appelle les lois de Maxwell. Voilà, Maxwell. Les lois de Maxwell. Les lois de Maxwell, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'électromagnétisme.
les phénomènes d'électricité, de magnétisme, etc. Mais de toutes les façons. C'est les lois d'électromagnétisme et d'électricité, ce sont des lois qui vont s'appliquer à des particules chargées. Et mon électron qui est en train de tourner autour du noyau est une particule chargée. C'est-à-dire que les lois que je connais dans le cadre de l'électromagnétisme, les lois de Maxwell, je peux les appliquer l'atome dans le modèle de Rutherford. Ces lois-là, entre autres, la loi la plus importante, plutôt je dirais le résultat le plus important, c'est que cette partie... il faut que je dise quelque chose d'important, c'est que l'énergie de ce système-là, c'est-à-dire l'énergie d'un système où il y a un centre et où il y a une particule qui tourne autour de ce centre-là, l'énergie de ce système-là dépend du rayon de la trajectoire. Plus le rayon de la trajectoire est grand, plus l'énergie de ce système-là est grande. Si le système, si l'énergie de mon système augmente, le rayon de la trajectoire y est. Si inversement l'énergie de mon système diminue, le rayon de la trajectoire va diminuer. Les lois de Maxwell trouvent que si j'ai une particule qui est chargée et qui est en mouvement accéléré, l'énergie de ce système-là, son énergie doit diminuer. Si son énergie doit diminuer, la conséquence qu'on peut tirer, le modèle de Rutherford, et on est en train de le faire vivre, de le faire parler, de donner ses conséquences, d'en tirer ses conséquences. Si l'énergie, parce que cet électron-là est en train d'émettre de l'énergie, son énergie doit diminuer, le rayon de sa trajectoire aussi va diminuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, voilà mon noyau qui est chargé positivement. Mon électron, il a un moment donné où je l'ai trouvé à ce niveau-là. C'est un électron qui est en mouvement accéléré. Il est en train de décrire une trajectoire, on va dire, ce n'est pas vrai, mais on va dire de rayon 5 cm. Mais en même temps, parce qu'il est en mouvement accéléré, il est en train progressivement, continuellement, de perdre de l'énergie. Donc moi, je devrais voir le rayon de cette trajectoire de 5 cm passer à 1, 2, 4, 3, d'accord? Et donc, mon système, qui est tel que Rutherford Ashqa, c'est que le système atome existe, c'est un noyau autour duquel il y a des électrons qui tournent. Si j'applique les lois de Maxwell, je suis en train de dire que je ne peux pas avoir un noyau autour duquel des électrons sont en train de graviter parce que ces électrons, ils tirent un noyau. Et donc ce système-là, le système qui correspond au modèle de Bohr, ne peut pas exister dans le cadre des lois de Maxwell. Et je le répète, dans le cadre du modèle de Rutherford, noyau ou haoul, à une certaine distance, il y a des électrons qui sont en train de graviter. Sommes d'accord? Est-ce que c'est plus clair avec l'idée réveillée, madame? Hein? Donc on revient à votre question. اللي هما les نقائص الموديل لا تعديلات rectification. De toutes les façons, Rutherford il a complété le modèle de Bohr. C'est des compléments qu'il a ajoutés. La première idée, أنت قلت قبيلة كيفاش قلت؟ بالنسبة للكهرب لا يبعث الطاقة عند وجوده داخل مدار مستقر. وجود مدارات مستقرة. Il ne dégage pas de l'énergie lorsqu'il est dans son orbite fixée. وجود مدارات مستقرة. معناها مدارات ستاسيونير. ليه ما نعرفش خاطر ستاسيونير اللي هي لا نوسيون دينيرجي لينيرجي نو فاري با وقاره ما نعرفش اش معناها هذاك شنو كل كلمه يتقلب باش تشوفوا له قاره معناها ستاتيك وديناميك راهو معناها ستاتيك
permettre de proposer le stationnaire. C'est ce qu'on appelle aussi des orbites permises. مسموح بها هكاك ما عندناش مشكل بالكلمه مسموح بها عنده حق فيها عنده الحق فيها انت قلت سامبلومون التعديلات انت قلت فما مدارات مسموح بها ومش المدارات الكل كيما الدروج اللي تحكي عليه ماهمش المدارات الكل مسموح مدارات مسموح بها لا تبث الطاقه الا عند حدوث قفزات والفكره الاخرى التعديل اللي تزاد اسونسيال انه قيمة l'énergie, ce n'est pas une valeur continue. C'est-à-dire l'énergie de mon système ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. هذيك الفكرة المهمة راهي. اتصال والانفصال. الطاقة كانت تنتشر في شكل موجات متصلة، توا مع الدور تولي تنتشر في شكل موجات منفصلة. والإلكترون ما يرسل أشعة ولا يقصها كان لما يقفز من مكان. ليست فكرتين ماهوش كيف لكن اللي تجي تقول متصله ومنفصله حكايه موجات ماهيش هالفكره هذه راه ماهيش هذيك هذيك دو بروي كل شيء حاجه اخرى معناها سي اوتر شوز انت تحكي على لا لوميير لا ناتور دو لا لوميير l'ondulatoire et le corpusculaire. Exactement les mêmes choses là. المدارات اللي ضد مع بعض ولا نسميهم مقارنه ولا مسموح بهم. يعني هذا افتراضيا والا التجربه هي اللي خليته معناها ينطلق من المسلمه هذه انه افتراضي انه مسموح بهم. مدارات معناها استبعد باش تنجم هو يكمل يفسر معناها طريقة الحركة ولا افتراض هو ما عملش voilà absolument c'est-à-dire que le modèle de Rutherford Bohr il a proposé son modèle sans réaliser l'expérience contrairement à Rutherford معناها احنا نجم نستقصوا ان الموديل قائم على exactement c'est une création de l'esprit absolument c'est une création de l'esprit qui est voilà exact معناها les résultats c'est ce qui est intéressant c'est-à-dire que lui il a créé si on veut son modèle à partir du modèle de Rutherford voilà exactement Rutherford il a été d'une certaine façon forcé de présenter les caractéristiques de son modèle en se basant sur les résultats de son expérience. يعني يمكن أن نرى في النموذجين احنا نحكي عن كيف تبنى النماذج. النموذج الأول بني من خلال التجربة، والنموذج الثاني هو افتراضي وخيال، يعني دور كل من الخيال والتجربة في بناء النموذج ولا تعارض بين الاثنين. هذه لابورتي ايبيستيمولوجيك. انطلاقا من التجربه السابقه كان يمكن له ان يبنى انطلاقا من ابداع فكري نظري. اي خيال. اي ابسوليومون. يمكن تصير اثباتات تجريبيه فيما بعد. اثباتات تجريبيه فيما بعد. Je ne sais pas, mais de toute façon, il faut savoir que ce modèle, ces hypothèses qu'il a présentées, il y a le clair, très expressif, les postulats de Bohr, les postulats de Bohr, c'est il les a mis non pas à partir d'une expérience, mais à partir de contradictions que présentait le modèle de Rutherford avec certains résultats expérimentaux. Peut-être mais là j'aime, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, tout absolument. Oui, il faut savoir, d'une certaine façon, il a posé ses postulats sans aucune justification, entre guillemets. Parce que de toutes les façons, sans justification, peut-être je suis trop dure, parce que ces postulats, il les a présentés
dans le cadre de tout un ensemble de concepts de théories qui préexistaient à son époque. C'est-à-dire que le Kenbor, Ken Mawjoud au XVIIIe siècle, en aucun cas il n'aurait pu, même si Rutherford s'abroue, Rutherford ou Bohr, disons, une cinquantaine d'années plus tôt, ils n'auraient pas été capables de faire ce qu'ils ont présenté. Parce qu'en fait, il y a eu déjà d'autres expériences qui ont précédé dans d'autres domaines, qui ne s'occupaient pas du modèle de l'atome, mais dans d'autres domaines, et Bohr s'est inspiré de résultats qui étaient déjà établis expérimentalement pour dire, par exemple, l'idée essentielle le modèle de Bohr, c'est la quantification d'énergie. La quantification d'énergie, mais j'avais Bohr. J'ai Max Planck, qui était en train d'étudier ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Du corps noir, c'est-à-dire le corps noir, bon, c'est une appellation, c'est d'étudier. On prend une certaine substance et on la chauffe. Quand on chauffe certains corps, ils sont capables, toute la matière est capable d'émettre. C'est très simple, la lampe à filament, la lampe interne. Il a fait un courant, elle émet de la lumière, c'est comme ça qu'on s'éclaire. Il était en train d'étudier le rayonnement du corps noir et les échanges que font ces corps et l'interaction d'échange d'énergie entre les matières. Et il s'est rendu compte que si j'ai deux systèmes, quand il y a échange de matière, d'énergie, elle ne se fait pas de façon continue, mais de façon discontinue. Donc l'idée de la quantification de l'énergie, jette mon déjà Planck. Planck, Bohr, fait le modèle de l'atome, Einstein. C'est-à-dire Einstein aussi a utilisé la quantification de l'énergie, qui l'a présenté le premier. En fait, il l'a utilisé à partir de ceux qui l'ont précédé. Je la présente. C'est de dire, la quantification de l'énergie, c'est que mon atome ne peut pas posséder n'importe quelle valeur d'énergie. Certaines valeurs bien déterminées. On le représente de la façon suivante. Nous avons ce qu'on appelle le diagramme d'énergie. On a une échelle. Et on retrouve l'idée de douche. Il y a des niveaux d'énergie. Je veux être plus précis, je ferai ceci. C'est-à-dire, plus je monte, plus les niveaux d'énergie vont se resserrer, vont se rapprocher, les valeurs d'énergie. Mon atome d'hydrogène a le droit de se trouver dans l'état d'énergie E1, E2, et tel que il n'y a que ces valeurs-là, des valeurs, j'essaie de voir les valeurs réelles, ou elle a des valeurs n'importe lesquelles. Maintenant, on a 13,6. Il y a moins 13,6, ça veut dire un électron volt. On a une autre valeur, il suffit que je rate à 5,4 électron volt, et ainsi de suite. Moins, il y a toujours le moins parce que le zéro est de telle façon que mon atome d'hydrogène ne peut posséder que la valeur moins 13,6 électron-volts, ou elle, moins 5,4 électron-volts, et ainsi de suite. La valeur, d'une énergie, moins 12 électron-volts. Elle n'est pas permise, elle est interdite. Il ne peut pas posséder cette valeur-là. Et tel que mon électron peut se trouver dans l'état le plus stable d'énergie la plus basse, il peut passer à un niveau supérieur. Pour qu'il puisse passer à un niveau supérieur, je dois lui fournir de l'énergie. Mais je ne dois pas lui fournir n'importe quelle valeur d'énergie. Nécessairement, c'est la différence entre ces niveaux-là. Même chose, il peut redescendre au niveau d'énergie la plus basse. Il doit absorber de l'énergie, alors que là, il doit émettre de l'énergie. La quantification de l'énergie
du système atome a comme conséquence la quantification des échanges d'énergie. Il ne peut pas capter, absorber ou émettre n'importe quelle valeur d'énergie. Il ne peut absorber ou émettre que des valeurs bien déterminées qui doivent correspondre à ces différences d'énergie de ces niveaux-là. Ça, pour le premier modèle, juste, si c'est possible, de soulever le problème du virtuel. Le virtuel, c'est-à-dire, on a dit que l'atome chez Rutherford peut mourir à tout moment par l'évacuation de l'énergie, par l'idée du virtuel qu'on a dans la modélisation. Est-ce qu'on peut injecter toujours de l'énergie pour que cet atome dure, et dure longtemps et infiniment? Est-ce possible? C'est-à-dire, mathématiquement, est-ce qu'on peut faire que la vie de l'atome continue par injection théorique de l'énergie pour que ça continue? Je dis peut-être quelque chose d'un peu, je sais pas bizarre, mais théoriquement, est-ce possible de garder cet atome-là? Parce qu'elle est sans dimension, elle est sans dimension. Elle est peut-être mathématique elle-même. Et l'énergie est une force qu'on peut calculer. Est-ce qu'on peut injecter théoriquement? Je dirais oui. ما نعرفش شنو اللي يحلكم المشكل. Ce modèle-là de Rutherford. أنا عندي مشكل في la situation que vous présentez, c'est la chose suivante. C'est que j'ai créé un modèle pour pouvoir décrire le موجود. J'ai l'impression que le modèle de Rutherford, que vous présentez, se substitue à la réalité. Oui. On doit changer la réalité parce que le modèle ne correspond pas. De cette façon-là, كاين الموديل ولا اقوى من الرياليتي. انت الموديل تحب تعيشه. هو الموديل هنا انا خلقته باش يفسر لي الموجود. Exactement. Le modèle n'est pas réel, pas une réalité. Lui-même, il est hypothétique puisque les autres penseurs savants qui viennent après ont même détruit, en quelque sorte, cette théorie selon l'idée du mot de Maxwell. Éliminer ce modèle-là parce que le modèle de Rutherford ne correspondait pas à ce qui existait réellement. Donc, un système atome, je vais le faire vivre en lui fournissant de l'énergie. Sur le papier, je te dis que c'est quelque chose de réalisable. J'ai un système qui perd de l'énergie. Si je veux l'entretenir, c'est très simple. On parle de à un moment donné, elle perd de l'énergie à cause des frottements, donc elle va s'arrêter. Je peux l'entretenir, la faire vivre en oscillation, en fournissant continuellement l'énergie qu'elle est en train de perdre. C'est-à-dire, du point de vue conception, je peux l'imaginer. Moi, je connais un système de la balançoire et l'atome, le modèle de Rutherford, qui est le modèle de Rutherford ne correspond pas à ce qui est réel, à ce qui existe. Donc, c'est juste pour soulever l'idée du virtuel. Bien sûr. فكره هو سي اديكوا. اي ابسوليومون. هو اللي تقريبا فكره راه التشكيل التفصيل. كل النماذج اللي لتبسيط الافكار وتوضيحها، ما هو في قرار نفسه كوميتون فيزيسيان كلاسيك يعتقد هو في قرار نفسه اعتقاد جازم ما يقوله يمثل الحقيقه المطابقه للواقع او الويمان. فكنت بداوا مع شرودنجر المعاصرين بداوا دائري هذيك الحركه الدائريه. كان نزيد حاجه. Il est convaincu de ce modèle-là, qui est en parallélisme avec le modèle planétaire du système solaire. Il y a une raison pour laquelle il a fait ça là. C'est parce que le système solaire, pour expliquer sa cohérence,
on va faire intervenir les lois de gravitation. La force de gravitation, la formulation mathématique des lois de gravitation, je dirais que ce sont des forces en 1 sur R2. J'ai rien dit en 1 sur R2. Mais la formulation mathématique des forces de gravitation dans le cadre du système solaire, et si je prends le cadre du système atome, une charge positive, une charge négative, la formulation mathématique des forces électrostatiques, il y a un formalisme identique. Les grandeurs qui interviennent sont différentes, mais du point de vue formalisme mathématique, c'est absolument identique. C'est ça qui a amené Rutherford à dire que le modèle que je présente pour l'atome, c'est le modèle planétaire à l'image du modèle du système solaire. La formulation mathématique, je le dis comme ça, dans les deux cas, ce sont des forces de nature complètement différentes. M, du point de vue formulation mathématique, dans les deux cas, c'est en 1 sur R. Je dirais que le choix, c'est le modèle planétaire à l'image de ماهوش اعتباطي، ماهوش ناتج من حد شيء هكاك نعرفوا السيستم عندنا دي موديل معناها دي ماكيت du modèle du système solaire ايا نحطوها في. Non, il y a des raisons théoriques, je dirais, qui ont fait des analogies, exactement. L'analogie permise à cause de la même forme des lois qui régissent les deux interactions gravitationnelles ou électrostatiques. En tant que lui-même معناها. مي العلماء المعاصرين يقول لك لا، راهي النماذج هذه اللي نبنيو فيها مجرد وسيله سيمولاسيون لتبسيط وتوضيح الفكره ليس الا، وما يتبنوهاش وما يدافعوش عليها وما يعتقدوش فيها. سي بور سولا قلت بكري قوله بتاع لكن كل النماذج خاطئه وهذا امر جيد جدا. هذا اللي يفرق بين المعاصرين وبين الكلاسيكيين. المعاصرين ما يتبناوش النماذج نتاعهم، ما يدافعوش عليها وما يعتقدوش فيها وما يعتقدوش اللي عندها بعد أونتولوجي، عكس الكلاسيكيين يعتقدوا اللي هم يقولوا حق. ما نعرفش، ما نمشيش معك في الفكره هذه. الفكره الاولانيه انت قلت في السيمولاسيون تاعهم، انا نقول لك سيمولاسيون. Qu'est-ce que la simulation? Je dirais tout simplement c'est quelque chose qui fait vivre le modèle. D'accord. Simulation, c'est-à-dire c'est une représentation cinématographique معناها qui facilite. Qui n'est pas le modèle. Le modèle c'est une simulation. عندما تدرسون انتم درس النمذجه وتصلون الى مناقشه مفهوم الواقع، يعني كيف تتعاملون مع هذا المفهوم مع التلاميذ؟ يعني هل تسلمون بوجود واقع، الواقع موجود والعلم يقوم باكتشاف هذا العالم الموجود او هذا الواقع الموجود؟ هل تقولون ان الواقع هو ما يكشفه العلم؟ هل تقولون أنه ليس هناك واقع البتة وإنما لا نملك إلا أن نتصوره وفق ونتمثله وفق معناها نماذج إلى غير ذلك؟ معناها أنا أريد أن أرى يعني كيف تتعاملون مع هذه المسألة، خاصة وأن في الحلقة الأولى مع الأستاذة ناقشنا هذا الموضوع يعني بكثير من التفصيل. يعني ما نقوله أنا شخصيا ما أقوله للتلاميذ أنه ثم تحولات وانزلاقات في مفهوم الواقع، من واقع حسي مباشر مثلا نقول مع أرسطو إلى واقع مخبري اصطناعي مع الفيزيسيان كلاسيك، إلى واقع افتراضي احتمالي مع الفيزيائيين المعاصرين. دونك ثم مستويات دلالية مختلفة للواقع، كل واحد كيفاش يتصور الواقع. انزياحات تحولت لا تحولت، وهذا ينعكس زاد على الحقيقة وعلى الموضوعية وعلى الحتمية. نتعامل مع الواقع كثلاثة وقائع، ثم الواقع ثلاثة وقائع، ثم واقع في حد ذاته. وقائع تقول أنت جمع واقع. فينومين. ثلاثة أنواع من الواقع، ثم الواقع في حد ذاته اللي هو يصعب أن ندركه في حد ذاته أو نستوعبه. هناك واقع ساذج، الواقع اللي متعارف عليه مثلا من قبيل انه السماء زرقاء مثلا، وهناك الواقع الافتراضي الخيالي العلمي اللي هو يتطور ويتحول حسب تطور وانفتاح بنية العقل البشري. هناك واقع ساذج، يعني
سيتج مثلا من قبيل انه السماء زرقاء ولا البحر ازرق ولا هي كمعطى سير هو الواقع في حد ذاته اللي هو هذايا اللي هذايا يصعب اللي هو يصعب ان نوصلوا له احنا اللي هو هذا الواقع المعقد وهذا الواقع المركب. وهناك الواقع العلمي الافتراضي الخيالي اللي هو ممكن التطور يصير في مستوى هذا التمثيل او هذا التصور. ما له مقارنه اخرى للواقع. سعيد فقط اريد ان اضيف انه يعني بالنسبه لي التطورات في مفهوم الواقع هي يعني الرابط الوحيد بينها، يعني لن نضيف كنا نتفق انه ثم واقع عيني محسوس ثم بطبيعه لفهم هذا الواقع التجأنا لواقع اصطناعي في مرحله معينه من تاريخ الفيزياء، ثم الواقع الافتراضي في الفيزياء المعاصره. لكن الملاحظه الوحيده هي الرابط بين هالثلاثه مفاهيم هذوما، هو ان الواقع هذا الافتراضي والخيالي يرجع يعني هو الى في ولا كونسو باش الواقع اللي احنا معناها ربما في بعض الوجوه يمتنع عن الانكشاف، يعني كلها كانها صور ولا وجوه من الواقع اللي فقط. حقيقة واقع موضوعي مستقل عن النموذج له وجوده الموضوعي المستقل، أما أنه يعكس القدرة الإبداعية للعقل الإنساني لإنشاء نماذج قادرة على تقديم تأويل محاولة لفهم هذا الواقع. طرح المعاصر الذي يعتبر بأن الواقع هو واقع إنشائي مبني افتراضيا، ليس له يعني بالنسبة للنموذج ليس انعكاس للواقع، وإنما هي طريقة لتأويل وقول هذا الواقع الذي يمكن أن يكون في أشكال متعددة. يعني ذهبنا الى حد نفي وجود موقف يعني دونك يعني من قال ان الواقع امر لسنا بصدده ان الواقع ليس له وجود ليس الى جيغاستون برونجي في كتابه علوم سيونس رياليتي سيونس او بلوريال علوم وواقع. طبعا ووجدت في اجابته ما يرضيني وما يرضي مدام جيبي، خاطر مدام جيبي يعني رفضت ان نقول انه ليس هناك يعني هذا الواقع هذا الموقف المتطرف هذه الريبيه. دونك هو ماذا يقول؟ ساقرا عليكم النص يعني يقول انه الواقع موجود، اوكي، يعني لا يمكن ان نشك في هذه النقطه، ولكن هو لا يوجد بالفعل الا بالقدر الذي يكشف عنه العلم. يعني العلم هو الذي يجعل الواقع موجودا بالفعل. Donc c'est une action de construction. Donc الواقع يعني خاطر فما هناك